برادری عزیزی ما آقای دیلوبر نفری که تمامی تاجیکستان نوارهای تربیویشون رو تماشا کردن و فرزندانشون نشون میدهد. سلام علیکم، خوش آمدید. تشکر زیاد. راستی بسیار درد سر بوده اما کوشش کردم تا که در اینجا حضور رو تماشا کنم، قدردانی کنم. بهترین میدونیم آقای دیلوبر طولی یک ماه زیاد در خیتای بودن در یک فیلمی در فیلم باید نقش‌آفرینی کرده در آنجا تا جایی که من میدونم و شاهزاده فورس رو در آنجا نقش شاهزاده فورس رو اجرا کرده. نمی‌دونم شاهزاده پادشاه عذر میخوام. خب ما حتما انتظار میشیم این کینوفیلم رو. فکر میکنم تمام تاجیکستان را که انتظار است و اینچنین فیلم دیگری شما که درباره مردم تاجیک تاریخ تاجیکستان تاریخ تاجیکان باید به نوار گرفته شود آن رو زیاد انتظار هستیم. میتوانیم فهمیم آینده نزدیک یا اینکه کی مثلا به نوار گرفتنش یا اینکه اومد پیشنهاد کردنش به انجام میرسه؟ اصلا فیلم‌های تاریخی وقت رو طلب میکنند. چقدر فیلم رو ثبت کردن آسان است اما آمادگی دشوار است. اما کل چیز باید آماده باشد. از این سبب نصیب باشد شاید پس از یک سال شروع کنیم 2 تا 3 سال جمع بست می شود. بهترین حتما انتظار هستیم. تمام مردم تاجیک فکر کنم انتظار است و شما موفقیت و فیلمی که در خطای نقش آفریدید آن رو نیز انتظار هستیم. حتما در اینستاگرامتان میبینیم و اگر در کینوتئاترها برآید رفته تماشا میکنیم. و بچه‌ها من می‌خواستم که با شما صحبت باشم. یک سوال دارم. احساسات چگونه است؟ احساسات باور کنید در سطح عالیه تا حال همه قدر حرکت کردیم هیچ کنه میدونه که چه جوری گرفتگی نه که ای حرکتامو روزیم ای همه نویگاریامو روزیم ما заслужит کردگیم همین چیزا نه که با خدا خودش میدونه. قرار می‌خوایم سلامت باشید. تصور کنید که یک بلوگر خوب می‌بیند. خوب می‌بیند که پیشش 3 چیزا می‌گذارند. یک پیر خیراتمند می‌گذارند، یک خزینه، یک خالتا درست‌ترش تیلو را می‌گذارند و یک 100 بانچه پول می‌گذارند و میگن که انتخاب کن. و بلوگرم پند و نصیحتی بسیار گوش کرده بود است و البته انتخاب میکند کی رو؟ پیر خیراتمند رو البته انتخاب میکند. یعنی یک خالتا تیلو و یک چند بانچه پول رو نه، پیر خیراتمند رو انتخاب میکند و او 2 چیز نیست میشن و از پیر خیراتمند میپرسد که نکنه یکمین مسئولیت رو با من بدید چیکار کنم؟ من شما را انتخاب کردم. پیر خیراتمند میگه که خودت باید یا تیلو را میگرفتی یا پول را میگرفتی. خلاصه ما با نامیناسیون میگذاریم که نام دارد پند و نصیحت و ما بعد چند ثانیه امیدوارم که بهترین رو در این سمت پیدا میکنیم و برای این کار من دعوت میکنم از بلوگر بسیار مشهور از برادر بسیار عزیز ما دلوبر سفرов. مرحمت. بدونید من اگر ما نشوم تنهایم. من اگر ما نشوم تنهایم تو اگر ما نشوی تنهایی. چه کسی میخواهد که ما و تو ما نشویم؟ خانه‌اش ویران بوده. درود خدا بر شما و سلام و عرض عزیزان قلب. در حقیقت بدن حالتها می شود که انسان رو اگر کارش رو قدر نکنی اما همچون انسان برای ما همه شما رو قدر میکنیم. میدونید وظیفه اساسی اساتسیاسیا در چیست؟ همین جمع شدن و جایزه گرفتن. جایزه آن طرفش یک آهن است و بس. وظیفه اساسیاسیا این هم نیست که شما را کنترل کند. یعنی ما را چکار کند؟ برای راست هدایت کند. سعدی می گفت، مولانا می گفت ما برای وصل کردن آمدیم. ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. همین سخن ما در جامعه به نهایت خوب است. چیکار میکند؟ روز پدر پسر روی کوه میبرایند. کوه بلند است، عظیم است. پسر خسته میشود. هنگام فرامدن از پدر خواهش میکند که پدر مرا روی کتفانت گیر. گریه میکند کودک بود.
маро рӯи китфонат гир ва поён фарор. Падар як шохчаеро мешиканад ва ба писараш медиҳад, мегӯяд: бачаҷон, ин аспчаи ту аст, нишин. Писарбача бошад, хело рӯҳаш баланд мешавад, ҳамонро нишаста дигар чӯҳ гӯён мефарояд. Як сухани падар рӯҳияи фарзандро дигар кард. Фарзанде ки хаста буд, наметавонист, дигаргун кард, ки қувва гирифт фаромад. бештар моро ҷавонон тамошо мекунанд. ҷавонои ҳозира телевизор тамошо намекунанд, дар интернет аст. агар ки шумо поятонро каҷ задед, онҳо каҷ мезананд. агар поятонро рост задед, онҳо рост мезананд. шумо деҳқон ҳастед. ҳар як подписчи ки шумо гектари шумоаст, ки чанд сад гектар замин доред, мехоҳед дар ӯ тухми нафрат коред, мехоҳед дар ӯ туфри дигар ва баръакс бошад. агар ватандӯстӣ, меҳр, муҳаббат ҳосилашро аз ҳамон мегиред. ман инҷо як навор доштам, мутаассифона нашуд нишон додан. тасаввур кунед ки дар ҳамин ҷо як бинои таърихӣ аст. як бинои таърихӣ аст. аввалин блогер меояд, чӣ мегӯяд? мегӯяд ҷойҳои ифлосашро навор мегирад, кӯҳна, ва мегӯяд ки давлат куҷоро нигоҳ мекунад. давлат куҷоро нигоҳ мекунад, ки ин ҷо аст, ҳама ҷо пеш рафтаду дигару дигар. ин нигоҳи ӯ аст. дуввумин блогер меояд, мегӯяд ки инро бубинед, ки ин мероси таърихӣ, ки то ин дам ҳифз шуда омадааст. ин як ваи таърихии мо аст. фахр мекунад, ки то ин замон омад ҷойҳои беҳтарашро. ман мехоҳам ба шумо бигӯям, ки муҳтарам блогерон, ҳар кори мо аз қалби мо ва аз биниши мо вобастагӣ дорад. инро хуб дарк кунед. нафаре мехоҳад, ки ба шаҳре равад, вақте субҳ барои роҳ меояд, аз он мард мепурсад, ки мардуми ин деҳа чӣ гуна ҳастанд, мегӯяд ҳамаш бад ҳастанд. пиёда меравад, роҳро ним мекунад, боз мепурсад, ки нафареро вомехӯрад, мардуми ин ҷо чӣ гуна ҳастанд, мегӯяд қисмаш хуб асту қисмаш дигар. ва ҳангоми даромадани шаҳр севумин нафарро мегӯяд ҳама мардум хуб ҳастанд. пас мегӯяд ман дарк кардам, ки аз худи мо вобастагӣ дорад. марамад биёред. ростӣ хело сухан доштам. бисёр мехостам, ки шуморо дигаргун кунам, моро дигаргун кунам. фаромӯш кардам. ростӣ мо дар чин будам ва гуфтанд, ки чанд рӯз дар чин будем, гуфтанд, ки туро дар овозудиҳӣ гузоштанд. ман бисёр хоҳиш кардам, ки илтимос номи маро гиред. ба чӣ хотир буд? ба он хотире, ки мо аллакай 2 сол мешавад аз фаъолият дур шудем ва хуб мешуд, ки гуфтем, ки ин ҷавонҳо ҷоро бигиранд. аз ин сабаб ман намедонам чаро расми моро гузаштанд, аммо мо хат зада будем. инро ба назар бигиред. тасаввур кунед, ки дар ин ҷо мо нестем, 2 нафар ҳастанд. на номи касеро гирам, як зиёфат хаздор мешавад. дуруст? пас истиқбол мегирем блогери тарбияви сол Саид Акрам Шукуро. табрик. дӯстон, боз мегӯем, ин порчае аз оҳан асту бас, аммо муҳим, чун гуфтем, ки
کار شما رفتار شما کی بودن شما رو نشان میدهد. خدا کند که یک نه دیگر نفرایی که نگرفتند رو افتاده نشوند. این تنها یک پارچه آهن است. محبت مردم مهم است. تبریک تبریک. شاگردی زیاد تربیت کنید. چی گفتنی دارید؟ салом алайкум бародарои азиз. тӯли як сол мешавад ки дар ассотсиатсияи блогерони тоҷикистон кор ва фаъолият кардастем. дигар блогерҳо ҳам хоҳиш мекунем биёед дар қатори мо рост бистен беҳад ҷои хубай барои пешравии тоҷикистон ҳама дастаҷамона ҳаракат кунем. ӯе ки ба дастош гавҳора таҷумбонд ба як дуошам метавонад ки зиндагӣ таҷумонад. модарора мегӯм ман ба дуои модарам сар кардам. имрӯз ба дуои модарам омадам ҳамиҷа ҳамин ҷоизаро акаи диловар худованд дар дилаш дох насиби мо шид. беҳад хирсандам. як ҳафта мешавад ки ҳамин дилам мебурояд танам қариб. қадри хоки ин ватанро беватан донад ки чист. заҳмати бешавҳариро бевазан донад ки чист. гуфти ҷаноби олӣ ки дар ягон давлати дигаи ягон нафар мову шуморо интизор нест. пас биёен ҳама сарҷам айқафои пешрафту оромии ҳамин ватан шавем. амири беватан хору залил аст. гадое дар ватан мирад амир аст. дар дастархони якояки шумо баракат. дар оилаи ҳаматон оромиро мехоҳам. нуқта сари хат. تبریک. باری دیگر بسیار میخواهیم که تخم محبت را در قلب شما جاری کنیم. بسیار میخواستیم و بسیار سخن میخواستیم بگوییم اما همون گپ. ҳоҷи ҷон ҳамин ҳоҷи зезера мегӯм додарҷон ту ягона одаме ҳастӣ ки ман фақат барои ту меҷангидам. тирам барои ман меҷангидӣ. арзандай дар ҳақиқатан арзандай. ҳоҷи ҷон и ҳардумонай. бигзор соли дигар блогерҳо биёянд дар ҳамин номинатсия ҳаракат кунанд. мо ин ҳамин чиза баъда дасти хидмон метиҳем шон. зинда бошем. беҳтарин зинда бошем. ва воқеан ҳам як эҳсоси қаноатмандӣ ва як саховатмандиро столько эмоций, столько трогательных слов, да? ҳамагӣ ҳис мекунанд ки ин ҷоиза аз якчанд нафар аст. яъне худо кунад ки миёни шумо ҳамин гуна муҳаббат ва самимият ҳамеша бошад.